Hi guys, okay, this is my first time FPV drone outdoor. Dan hampir-hampir nak crashkan drone ni. Tengok, boom. Okay, tengok yang slow motion ya. Sebab dia ranting ke situ. Tapi FPV ni memang sangat stabil. And back to flight and then to terbang balik. Okay, so siapa-siapa yang nak jadi pilot FPV ni kena banyakkan main simulator. Ni biasakan pakai dia punya Google, so kena tahu macam mana nak maneuver the controller tu kan. Dan nak banyakkan flight yang tepat, yang senang dulu. Senang dulu. Just feel the apa tu dia punya how to fly. Yeah. See you next video. Bye.